पिले आज अनुपूरक कौन शिखिबाटी समस्त आज आम गोटे खेल खेलिबा हैला आम गोटे खेल खेलिबा से खेलटा केमिति कौन जानिछ अनुपूरक कोणर खेल माने आम जानिछे 0 डिग्री रु अधिक आउ 90 डिग्री रु कम हेले सेटा होछ कोन हमर अनुपूरक कोण तेणु जेहेतु आमर अनुपूरक कोण आम एमती संख्या बाहर करवा जोटा कि आम कहार किए अनुपूरक कोण आम जाना चलो खेल स्टार्ट करवा चल तू 85 है ना तू होची 85 बोला 5 तू होची 10 तू केते 15 तू 20 25 30 40 50 55 60 65 तू लिखी रख कौन तो केते 70 75 तोर होची 80 आ तो तोर होची 50 तोर केते 8 तू होची केते 16 28 62 तू 50 बोलो 64 तोर तेरे बहुत सब नंबर ही कर दे आपको तेरे किए एप्पल जण आसीबा एके पार्टी के करनी एप्पल जण आसीबा एप्पल जण आसीबा हैला देखिबा किए आसी की माने निश्चित 90 हो जदि एप्पल को डाकिले जण एप्पल आसी 5 किए एप्पल आसीबा आगु 5 एप्पल किए आसीबा तोर केते 50 50 या 5 मिसिले केते 90 तेरा आमे जानिले ये तार अनुपूरक कोण 50 ର अनुपूरक केते 5 ର अनुपूरक होची 85 एई दीदी कोण परस्पर होची अनुपूरक कोण जानले कि नहीं जाओ तापर 15 किए मिसिले 90 हबो बाबा बाकी की जल्दी आसा 90 15 किए मिसिले 90 हबो केते तमे 75 ର अनुपूरक केते 15 नो ये होची परस्पर अनुपूरक 15 होची 85 ए जो 75 आ 75 रो होची 15 तेनो परस्पर का अनुपूरक कोण जाइले कि नहीं जाओ 10 रखिए अनुपूरक जल्दी पुरकर 90 हो तो मिसिले कोन से मिसिले 90 10 रखो 80 80 कौन से लेट करछो 80 तेरा अनुपूरक किए 10 अनुपूरक होची 80 जाय ना में तेरा परस्पर अनुपूरक 10 रखिए जाइला 80 80 रो 10 चल वर्तमान आसी जा 20 एपड़ किए 20 रो अनुपूरक 90 रे केते मिले हबो 20 रे केते मिले 90 हबो कोन वस्तु तो जानि पर ना तो नंबरिंग कले केते तमे 70 रे 20 मिसले 90 तेणु आमे जानले कोन निजरु निजे माइ जो नंबर हेइछि तेतो माइनस कर दो जानि मते पिलाना कर जानि मते यो नंबर होछि अनुपूरक ए निजे निजे मने मने सब हिसाब कर तेणु ये 70 रो 20 होछि अनुपूरक 20 70 होछि अनुपूरक चलो बटर 25 रो की हबो अरे 25 रो 90 रो माइनस करना की हबो 25 रो की हबो 90 रो 25 फेडा आउ तो तुम्हें एते लेट कर 65 रे 25 75 85 90 तेरो 25 रो होची 65 कोन अनुपूरक जा तापर 30 रो सॉरी तार किए अनुपूरक 30 रो किए केते तमे 60 रो 30 हां 60 अनुपूरक 30 रे 60 मिसले 90 होची तेनो 30 रो 60 होची कोन अनुपूरक जा 35 आसा 35 रो किए अरे 35 रो के आसुना आसे
ମିଶିଲେ ପରସ୍ପର 90 ହଉନି? 45 ରେ ନମ୍ବରିଂ ହେଇନି 45 ଆସନ୍ତି ସେ ତାର ନିଜେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ 45 ରେ 45 ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ 45 ର ଅନୁପୂରକ ସେଇ 45 ହିଁ ହବ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଯା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 କି ତମ ଭିତରୁ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଥିଲା 8 ର କି ହବ 82 ରେ 8 ଭିତରୁ 90 ହଉନି ପରସ୍ପର 82 8 ର 82 ହେଲୋ ଆଉ କିଏ ରହିଲା 18 ଯୋଉ 8 କୁ 16 ର କିଏ 16 ର କିଏ ଅନୁପୂରକ ହବ 74 ରେ 16 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି 90 ହଉଛି ତେଣୁ ପରସ୍ପର 74 ଆଉ 16 କଣ ଅନୁପୂରକ ହବ ଆଉ 28 ର କି ହେଲା 62 କାରଣ 62 ରେ 28 ମିଶୁନ 90 ହଉନି ତେଣୁ 62 ରେ 28 ପରିପୂରକ ଅନୁପୂରକ ଆଉ 28 ର ହଉଛି କଣ 62 ହଉଛି ଅନୁପୂରକ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦୁଇ କୋଣ ସମଷ୍ଟି ମିଶିଲେ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଶିଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପରିପୂରକ କୋଣ ବାହାର କରିବା ହେଲା ବୁଝ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଟି ପहिले କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଦେବି ତୁମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣକୁ ବାଛି ଏକ ଅନୁପୂରକ କୋଣରେ ଗୋଲ ବୁଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଯେ ଯାହାର ଅନୁପୂରକ ଲେଖିକି ଆଣିବ ଏ ଗୋଗା କାଟିବ କାହାର କି ଅନୁପୂରକ ଲେଖିବ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମୁଁ କିଛି ଦେବି ତମେ ତମକୁ ଶିଖେଇଲି ମିଶ୍ର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ ଲେଖିବ 43 ଡିଗ୍ରୀ 56 ଡିଗ୍ରୀ 55 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ 65 ଡିଗ୍ରୀ 77 ଡିଗ୍ରୀ 82 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଆମର 44 ଡିଗ୍ରୀ 32 ଡିଗ୍ରୀ 24 ଡିଗ୍ରୀ 28 ଡିଗ୍ରୀ এইটাকে তুমি অনুপূরক কোণ মতে জলদি লেখিকি দেখাও তারপরে আমি নেক্সট ক্লাসে পড়িবা পরিপূরক কোণ কাহাକୁ